हेलो हाय जय जगन्नाथ सांग माने आपण मानक आमर आउ एक नुआ वीडियो को स्वागत करुचु। आज पवित्र सावित्री ओषा उपलक्षे आम परिवार तरफ आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। मो तरफ भी आपण मानक शुभेच्छा और शुभकामना। तो वर्तमान आमे देखिबा मैडम देखंतु आमर केमती सावित्री पाई जो साड़ीटा सस्पेंस रखितले देखंतु आपण मानक केमती लागुची तांकर साड़ी रो गेटअप आउ मामार आउ गिल्लीर पूरा गेटअप पूरा बढ़िया पूरा मैच हो जाउची। आउ मो कथा बा किए पचारे ठीक अच्छी चलो किसी असुविधा नहीं ठीक है ना। हाँ ओके थैंक यू तुम पर्सनल ना। अच्छा या तुम पर काली मु मेहंदी कर देथली ती देखे देला बर्तन जोड़ा पड़ोनी मु मेहंदी कर देथली बोले काली 11 साढ़े 11 हला ना। हां तो जोड़ा पड़ोनी तो जहाँ भी है बहुत बढ़िया है एपटा मु कर दीछे सेपटा जोटा भलो लागुची सेटा तमे। हां जोटा भलो लागुछ ना हमर ना टी क्रेडिट नबु ना हम जा लगी हो ठीक अछि। पूजा पे वर्तमान सब प्रिपेयर हो जाई छ आ गेली भी रेडी हे जो पे गेली की आज नेबा नी 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 कोडी अछ कि तमे गेली एठी आस मामा आसुनु। हां गेली की आज नेबा नी 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 हां 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 तमे मिजिबो हो ठीक है तमे मिजिबो। तो वर्तमान आमर पूरा पूजा पे पूरा प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सरी जाई छी। वर्तमान अबे मंदिर को हमें बाहरबो आ मंदिर रे हमें कोठी की से जगन्नाथ कॉलोनी हमें जगन्नाथ कॉलोनी की जीवो पूजा जगन्नाथ कॉलोनी की हमें पूजा पाई जाऊ छु। सेठी कोन कोन हेची साई तरफ रु कोन करजन सेठी पूजा कर दी पळे आसीबो। तो वर्तमान आमर देखंतु सब पूजा सामग्री प्रस्तुत अच्छी पॉलिथिन रे फूल रखाई दीपावली भी रेडी अच्छी किसी छाड़ी ना तो सब तळे रहि जाई छी जोड़ा पड़ी किसी छाड़ी ना तो सब अच्छी तो ठीक है आमे बाहर भी आबे मंदिरा चुमकी तमे जो हमर गुणपुर रो आसले बेले कहि नतले कि तमे हमर साड़ी रो सस्पेंस रखो किसी कहिबे हां सेटा आज सकाल सकाल हमर अपा फोन करी मते कहि जंदी कि आउ तम माने चुमकी पाई जो साड़ीटा सस्पेंस रखिछु आज मु जोटा देखिबी आ से भलिया साड़ी रे मो पाई भी तू गिफ्ट करबी ये फंस गया सी है तमरो ए साड़ी गेटअप ताकू जदी पसंद आसे बा न आसे ताकू जेमिति भी हम गुडे देबाउ पड़ियो काई ना सी कहि देई छी हमकू जो साड़ीटा चुमकी बाछिची माने पसंद कर जंदी से भलिया साड़ी हमकू मते भी गोटे दबु त मु ताकू आ किछि कहि पारले हां कर देई छी आ मीरापा तो पाई साड़ी निश्चित जीव हला तू हम वीडियो को सब बेले देखु आ सब बेले फोन करी कहि थाउ कमेंट भी देउ थाउ तेणुक तते भी आमे निश्चित साड़ीटे गिफ्ट करू ओके। वर्तमान रेडी हो जाइछन्ती हमर मंदिर जीवा पई मामा किंतु आरी घर बाहर नाहंती किंतु गेली रेडी हेकी अछन्ती एठी गेली त मंदिर जीव की गेली मंदिर जीव की कोन बाई जीव बाय कोन बाई जीव मंदिर कोन बाई जीव मुचिबी मानिना हो जा बर्तन रेडी हो गले हमारा सावित्री वाह बहुत सुंदर देखा जाता है। वेलकम वेलकम जल्दी आस मु कौन हेल्प करी तमे तो सब कर दो ऑल इन वन तमे ओ जल्दी आस लेट है खरा है तुम मु उपास अच्छी भोक है मते अरे जल्दी तमे आस मु तुम बोली तमे मो पाई उपवास कर मु तुम पाई उपवास करची जा हो हला लाइफ पार्टनर टे मिलछ वाह और ठीक अछि उपवास करनी मु उपवास करनी टिफिन कर दी वीडियो देखले से जानिले ओ ठीक अछि हला तो जीवा तो चलो चलो जल्दी चलो लेट करछो खाली आज पूजा करने को जगन्नाथ कॉलोनी रे घर को आसछन्ती हमर मैडम माने एठी पूजा होछि एठी पूजा करा दिबो जल्दी बसी ऑफिशियल काम कर सलाई गेली कोन लिखु तो तमे गेली गेली कोन करतो तमे इले आके किए नवीन पटनायक खरी गले तक पेपर लाला नवीन पटनायक हारी गले हाँ नवीन पटनायक हारन तुमर किछ असुविधा नहीं देखो एता कोन करतो तमे कोन करतो गारा कर दउ तो किछि करो न
तुम ये बसीज आराम से बस फैन तले किसी दुष्टामी हेनी हाँ मम्मी पूजा सरला दुष्टामी कर देखु बर्तमान आमर सावित्री माने पूजा करिबारे व्यस्त अछंती आ हमें सत्यवान माने एटी अपेक्षा करछु ना कौन गुरुई हां ना ठीक कथा गुरुई आज गुड्डू को तमे धर के आसिलन की ना गुड्डू दिए आज से आसी कहूला से तो तुमको छाड़ी टोटल रहेनी रहनी हेले ताको रखिदेलु घरे जो खरा होची जो खरार प्रचंड ताप पिलान पानी ठीक बोली भाबिली नै कि हम गेली जानि थिले रहि जाय ना गुड्डू जदी आसुन बोली सी रहि जाय ना ना हमर छाड़ दितले रहि जाय छते हां से निश्चित रहि जाय किंतु जानि तो पारले पळे आसले हां ठीक अछि किछ ना एठी भी बहुत वर्तमान हेले भाउजो फास्टिंग करछन तमे फास्टिंग करछ कि नै आज ये फंस गया सीएम मोर टिफिन खाई दिछि टिफिन खाई दिछ खाई मु खाली कहि दिल जे मु तमे फास्टिंग करछि मु भी टिफिन खाई दिछि बाहर आछि आ मन खराब हो आमे सेति पई कहि दिछु आग होचे आत्मा शांति तापर सब किछि फर्स्ट आमे निजे शांति जे तापर आमे तो डिपार्टमेंट रे अछन आमे तो अशांति थिबा बोले आ सत्यवान कोड अशांति हां सत्य कथा ठीक अछि वर्तमान हो ठीक अछि आमे तो डिपार्टमेंट रे अछती तो आमे न खाइबा इन्दु उपवास रहइबा तार असुविधा हिजो बहुत असुविधा जनगरी कोड इमरजेंसी काम पड़ला आमे हैरान होला हां जनगरी आमे आग खाइ देबा ठीक अछि जय जगन्नाथ केतळ ताकर पूजा सरीबा आमे एमती बसु पूजा सरला पर जगन्नाथ मंदिर ताला पड़ जाइए बहुत डेरी है बाप रे फाइनाली पूजा काम सारी आमर सावित्री घर को पलि आसले बाहर के खरा देखुच तो हाँ वर्तमान पूजा पाठ सब सब सरीगला वर्तमान आसिले वर्तमान कौन कार्यक्रम से जानी ना कौन फैन दिया लगे दियो प्रबल गरम हो ना तुमको एका ना आमको हेल्ले हो तुम मंदिर भितर थी तुमको अपेक्षा करके हौ हौ ठीक है वर्तमान आम सावित्री सत्यवान को पूजा करेंगे बोली दीप लगे सारी फूल चंदन सब धरिक आस देखा जाओ बर्तमान आमर पूजा पाइबा को आम जाऊँ देखु सांग मैंने बर्तमान आम सावित्री आम पूजा पाइबा पूजा पाठ आम करदे बर्तमान आम कौन करवा आम काम निजे अच्छे कौन
ଥରେ ଦେଇଥିଲି ସିନ୍ଦୁର ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଚୁଲି ଲଗେଇକି ଆମର ସାବିତ୍ରୀକୁ ଓକେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ମୁଁ ତାଙ୍କର ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ପୂଜା କରି ଆସିଲେ ନା ଏଇଟା ପୂଜା ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଇଏ ବାନ୍ଧିକି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରରେ ଆଉ ସବୁଦିନ ଏମିତି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବ ମନରେ ଭକ୍ତି କରିଛ ତ ନା ଖାଲି ଏମିତି କରିଦେଇଛ ହଁ ମନରେ ଭକ୍ତି କରିଛ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତ ଭକ୍ତି ଧରି ପଡୁଛି ଆମର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ଆମର ଉପବାସରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ ଜଳ ପାଣି ଟିକେ ମୁଁ ନିଜେ ପିଏ ମୁଁ ହାତରେ ମୁଁ ନିଜେ ପିଏ ବାଃ କି କଷ୍ଟ ଏବେ ଜଳ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ହେଭି ଫ୍ରୁଟ୍ ଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପୂଜା ପାଠ ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଅତି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆଣିକି ଆମକୁ କେମିତି ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ମାମା ପାଇଁ ବି ଗିଫ୍ଟ ଆମ ମାମା ପାଇଁ ବି ଗିଫ୍ଟ ଆସିଛି ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ଆଣିଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗିଫ୍ଟଟା ସରପ୍ରାଇଜ ରଖିଦିଅ ମା ଏ ମା ଗିଫ୍ଟଟା ସରପ୍ରାଇଜ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାନି ମାମାକୁ ଆକା ଦେଇଦେବା ହେଲା ଗିଫ୍ଟଟା ରଖିଦିଅ ହେଲା ବକ୍ସଟା ଖାଲି ଦେଖିଦିଅ ବାକି ଗିଫ୍ଟ ରଖିଦିଅ ହେଲା ଏବେ ଦେଖ ହଁ ରଖିଦିଅ ସରପ୍ରାଇଜ ଗିଫ୍ଟ ହଁ ଏବେ ତମ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ରଖିଦିଅ ମୁଁ କହିଦେଇକି ଆପଣ ଓକେ ତ ତାଙ୍କେ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେଲୁ ଖୁସିରେ ଆଉ ନା କ'ଣ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଛି ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟିଂ ମୁଁ ତ ତମ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିଛି ନା ହଁ ଅଲରେଡି ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟିଂ ହଁ କରୁଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଖୋଉଛି ପୁରା ହଁ fasting କରୁଛି ଆମ ବୋଲି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିଦେଇଛି ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇସାର ହଁ। ଭୋକ କରିଥିବ ଠିକ ଅଛି ହଁ। କେତେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ ଓହୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଡିଟ୍ ଟପ୍ କୁଇନ୍ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଲଗେଇଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗେଲି ୱେଲକମ୍ ୱେଲକମ୍ ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ପୁଣି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ତ ଦେଖା ହେବା ଠିକ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ଗେଲି ଆଉ ଗୁଡୁ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଡାର୍କ ଫାଣ୍ଟାସି ଖାଇକି ପୁରା ଫିନିଶ୍ କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଉପବାସ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଚାରିଥିଲି ଫୋନ୍ କରିକି କ'ଣ ନେଇଦେବି ଜୁସ୍ ଫୁସ୍ କିନ୍ତୁ ମନା କଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଖାଇକି ଅଛ ତମେ ଆଜି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇକି ଅଛି ଆଜି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଗରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଖାଇ ଖାଇ ଅଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଖାଇକି ହିଁ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଖାଇଲେ ହବ ହବଟି ହଉ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତମ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ବନେଇଥିବାଟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନିଜେ ବନେଇକି ଦବା କଥା ମୁଁ ବନେଇଦେଲେ ଖାଇବୁଛ ନିଜେ ବନେଇକି ଦବା ଫାଷ୍ଟିଂ ତମେ କରୁଛ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଖାଇଦେଲେ ଆଜି ତମେ ମତେ ଦବା କଥା ବନେଇ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମର ସାବିତ୍ରୀ କେମିତି ଆମେ ସପିଂ କଲୁ କେମିତି ଆମେ ପୂଜା ପାଠ କଲୁ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁଡୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଟେଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ଏବେ ଟେଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗେ ଟିକେ କରିଦିଅ ତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।